استمزجبون حسياتهم زمزجبو دبات بوليتيكان كمدما ورقة مسكر استوهابهم تودادر تولكا كاب حادة تري خلتشن 18 عامة مرت جميرو كوسكواس مرصا مقبار كمزخلو برج مرصا إثيوبيا أفليطو حبراو مدرخ زته هاجر لخوصات حقي بايتوكل تزبي عبشوعي هاجراو مرصان كالوت هاجراو قدرات تنتمته بمقبار زتنا تخايد يركب ابتي مدرخ زته مكتل عكاب برج مرصا إثيوبيا تسفاي نواي مدلاو شوعي هاجراو مرصان قدا بيت مخرن بزبر رئسي مزاتي سند أغريبهم يوم اتوم مكتل كابي أبي قلتهم كابي شوعة لكاتيت كسب شوعة مقابيت خلتشن 18 عامة مرت أبي كلن كابتات زهاجر مزقبا مرت نخكايد دمت مهاب دما 24 جنبوت خلتشن 18 عامة مرت نخكايد اتي بورد وسان محلافو عفليتهم بورد مرت إثيوبيا نزاب قمت بمتاو من ملا التاوتات جنزابن سلطنان مهاب مدلوات مقبارو قليتهم يوم مدبنيا يمرچ አጣቢያዎች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በአዋጁ መሰረት ልዩ የምርጫ ጣቢያ ስሩዓት ጣቢያታት ምርጫ ከምዘለው ኮይኖም በመሰረት እቲ አዋጅ ፍሉያት ጣቢያታት መረጻ ክጣሽሎም ዝግበኦም ክፋላት ማሕበረሰብ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ተመዛበልቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብምኽንያት ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ዜጋታት አባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፍሉይ ጣቢያታት መረጻ ክጣሽሎም ይግባእ ስለዝኾነ ፍሉይ ጣቢያታት መረጻ ንምጥያሽ ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ክልልን ካልኦት ካላትን ሓበሬታ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ እናሰራሕና ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ እና ከተለያዩ አካላቶች መረጃዎችን የማሰባሰብ ስራም ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው أبي شوعي حفشوا مرصا لعل 50,000 نقطات مرصا كهلوا مخوانن زغلصو اتوم مكتل اكابي بتي زتمحيش اواج سراحتات مرصا ديجيتالايز بمغبار نبوردي عقم زفطر دنغاغتا زتقالله مخوانو غليصوم بزدما مزغبا حصياتن مرصتن كمون كالوت نسراحت ات بورد وصيتاو كغبرو زخلو ميلاتات افታት حاطر عناتن كمستمحيشو تقيسوم አዋጅ ቁጥር 1162 2011 እንዲሻሻል ተደርጓል አዋጅ ቁጥሪ 1162 እዝባር 2011 ተማሐይሽዩም ተማሐይሹ ዛዕባታት እንታዮም ድሕሪላ እቲ መሰረታዊ ቀዳማይ ዛዕባ ሓደ ስራሕቲ መረጻ ቦርድን ዲጂታል ንክኾኑ ዘኽእሉን ነቲ ቦርድ ዓቕሚ ክኸድዎ ዝኽእሉ ድንጋገታት ተወሲኾም እዮም ሕጽያት መረጻን ምዝገባ መረጽትን ብዝመልከት ከምኡውን ካልኦት ስራሕቲ እቲ ቦርድ ከሳልጡ ዝኽእሉ በዲጂታል ንክሰርሕ ኣብ መማሐይሺ አዋጅ እቲ ቦርድ ንክውሳኽ ተገይሩ እዩ እንዲሰራ ቦርዱ በዚህ አዋጅ ማሻሻያ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል መረጽቲ በዲጂታል ወይ ድማ በኻልክ ምዝገቡ ከም ዝኽእሉ ዝሓበሩ ኮይኖም ብናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መረጻ መተግበር ቢሎም እውን ኣብ ዘለዎ ብምዃን ከምዝገቡ ዝደልዩ መረጽቲ ሃገራዊ መለለይ መንነት ክህልዎም ከም ዝግባውን ሓቢሮም እንደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለን አቋም በኢትዮጵያ كم بهراو بورد مرصا زلنا قوام ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢታት ኢትዮጵያ መረጻ ንምክያድ ዘኽእል ምድላዋት እና ገበርና ከም ዝኾና ክፍለጥ ኣለዎ ውድባት ፖለቲካ ካብ ጥሪ 1 ጀሚሩ ጎስጓስ መረጻ ምጅማር ዘኽእሉ ግን ዝተመዝገቡ ውድባት ፖለቲካ ሕጽያት ዝኾኑ ውድባት ፖለቲካ ብውልቀ ዝወዳደሩ ሰርቲፊኬት ተዋህቦም ብውልቀ ዝወዳደሩ ሕጽያት ካብ ጥሪ 1 ጀሚሩ ጎስጓስ መረጻን ናይ ምረጽን ጎስጓስን ከካይዱ ዝኽእሉ የምረጡኝ ዘመቻ ማድረግ ይችላሉ ማለት በቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አስተመልመሉ አፈጸምት መረጻ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ነፃ ዝኾኑ ነቲ ስራሕ እኹል ትምርታው ምድላው ዘለዎምን ናይቲ ኻብ ቋንቋን ስራሕን ባህልን ዝፈልጡ ምዃኖም ገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ሎሚ በዶ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተጸዋዕ መንግስቲ ዶክተር ተስፋይ በልጅጌን ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤታት ክልልን እውን ተራኺቦም እዮም